سلام كما تكونوا كبرات تخطاتلتي AFBN ستوديو نحجم بقار منغستن سراويت مكل خالن تقراي نهلو كنتاتا ملكيتون ببوغنم زوص ومغلصيتات اب كبابيتات جنبار بوري تراغي فوزص انح سراويت بلصقنا زغوبرو زلو منقسقاس اب كبابيتات دوب كلل عفارن دوب تقراين زرأيو زلو وتهدو معبالتاتن سراويت تقراي عاطيقو زلو زمناو عتقن اب شررينا اب لعل بلصقنا زبصحو عنوتن زملكت حابريتاتات حيزلكم قريب اللخو كسام وداتام سايصنيحكم كتكاتاتلو بخبري يعدمكم فتحو علامات حنجيتنا هلونانا كنرغاغصينا كبل حزباوي ويانا حرن تግራይ اب زوصو سومناو ملختي افليطوم جونوسايداو سرعات بلصقنا حزب تግራይ ካብ ገጽ ምድር ንምጥፋት المحاصيص بعل ካብ ዝእወጅ ዓመታት ኣቁጽሩሎም ኣብዞም ዓመታት ህዝብና ንምብራስ መልክዓ ጆኖሳይድ ነቃያየረ ክስርሕ ጸኒሑ ዝበለ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እዚ ህልውንኡ ኣብ ጥፋት ህዝብ ትግራይ ኢሉ ኣሚኑ ዝወፈረ ስርዓት ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2013 ዓመተ ምህረት ዝኸፈቶ ቁልዕ ወራር ስዒቦም ህዝብ ትግራይ ንህልውንኡ ብዘካየዶ ተጋድሎ ተገዲዶ ናብ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ኣትዩ እንተኾነ ግን ትልምዝ ስርዓት ህዝብ ትግራይ ከም ህዝብ ምብራስ ስለዝኾነ ነቲ ስምምዕ በተሓደ ገጽ መሳርሒ ብርሰት ህዝብ ትግራይ በተኻልእ ድማ መዳለውን ካልእ ዙር ኩናት ክጥቀመሉ ጸኒሖም ኣብዚ ሕጂ እዋን እቲ ጆኖሳይዳዊ ስርዓት ንኩናት ክዳሎ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብዚ ሓለፈ ቀዳም 25 ሐምለ 2018 ዓመተ ምህረት ግእዝ ብሸነኽ ሸረሪና ኣብ ልዕሊ ሰራዊትና መጥቃዕቲ ብምፍጻም ናብ ካልእ ዙር ደማዊ ኩናት ተሰጋጊሮ ይርከባሎም እዚ ስርዓት ቅድመ ሕጂውን ብሸነኽ ጸለምትን ዓፋርን ተመሳሳሊ ተግባር ዝፈጸመ ኮይኑ ብወገን ትግራይ ነቲ ኩነታት ንምህዳእ ብዝተኸተሎ ተስልቲ ናብ ሙሉእ ኩናት ክሰጋገር ኣይከኣለን እንተ ሕጅግና እቲ ብሸነኽ ሸረሪና ዝጀመሮ ውግእ ነቲ ብኩሉ ግንባራት ክጅምሮ ተዳልዩሉ ዘሎ ውግኣት ከም መጀመር ዝወሰዶ ተበግሶ ምዃኑ ፀሓይ ዝወቕዖ ሓቂ እዩ ህዝብ ትግራይ ኮነ መሪሕ ውድብ ህወሓት ሓደጋ ዝኩናት ከቢድ ስለዝኾነ ስርዓት ብልጽግና ካብ ፀሕተራ ኩናት ተቆጢቦም ኩሎም ኣፈላላያት ብዘተን ድርድርን ክፍትሑ ክምሕፀኑ ጸኒሖም እዮም እንተኾነ ግን እዚ ጆኖሳይዳዊ ስርዓት ንትዕግስትን ምሕፅንታን ህዝብ ትግራይን መሪሕ ውድብ ህወሓትን ጸማም እዝኒ ብምሃብ እቲ ዝጀመሮ ብርሰት ህዝብ ትግራይ ንምምላእ ብሸነኽ ሸረሪና እቲ ዝብህጎ ካልእ ዙር ደማዊ ኩናት ጀሚርዎሎም ጆኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና ህዝብ ትግራይ ናይ ምንባር ተፈጥሮዊ መሰሉ ንምውሓስ ብጽንዓት ከም ዝቃለስን ከም ዝዕወትን ካብቲ ኣብ ሸረሪና ዝተጎልበቦ ስዕረት ክግንዘብ ይግባእ ጆኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና ኣብቲ ብሸነኽ ሸረሪና ብትዕቢት ሓቢጡ ብሰማይን ምድርን ዝጀመሮ ውግእ ከቢድ ሰብኣውን ነዋታውን ክሰራዩ ኣጋጢምዎም ተሓደራ ህዝቡ ተሓንጊጡ ጫፍ ብልሕ ቃልስና ኮይኑ ዝጋደል ዘሎ ጅግና ሰራዊትና ዝርአዮ ጅግንነትን ቆራጽነትን ነቲ ህዝብ ትግራይ ብቐረባ ርሕቀት ዝጥምቶ ዘሎ ኣጠቓላላ ዓወት ህያው ምስክር ኮይኑ ንወገን ዘኹርዐ ንጸላእ ድማ ቆስሙ ዝሰበረ ውጊኡ ነዚ ስዒቡ ጆኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና እቲ ኣብ ባይታ ዝሰኣኖ ዓወት ብናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ንምክሕሓስ ወፍሪ ኣብ ምክያድ ዝርከብ ኮይኖም እንተኾነ ግን መላእ ተቓላሳይ ህዝብና ባህሪ እዚ ስርዓት ኣጸጺዩ ዝርዳእ ስለዝኾነ ሰማዒ ኣይርከቦን በዝጋጣሚ ኣብ ሸረሪና ዝርከባ ኣሃዱታ ሰራዊት ትግራይ ንዝፈጸሙ መስተንክራዊ ጅግንነትን ዘመዝገቡ ዓወትን ዘለና ክብርና እዳና ገለጽና ብሓፈሻ ድማ ፍትሓዊ ዕላማት ሓንጊጥካ ትቃለ ዘለኻ መላእ ሰራዊት ትግራይ ህልውና ህዝብኻ ንምውሓስ ትገብሮ ዘለኻ መስተንክራዊ ቃልሲ ኣብ መዋእልታ ክንሃንፃ እንብህጋ ዘለና ውሕስቲ ልምዕትን ዲሞክራሲያዊትን ትግራይ ንወለደታት እናተዘንተወ ዝነብር ቅያኢ እዚ ጆኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና በአንፈ ሸረሪና ጀሚሮም ብኩሉ ግንባራት ንምዝማዝ ወጥኖ ውግኣት ነቲ ውድብና ህወሓት ካብ ባህርን ምድላዋትን ዝስርዓት ብምብጋስ ንኩነታት ገምጊሙ ምስ መላእ ህዝብና ከካይዶ ዝጸንሐ መድረኻት ወፍሪ ዘበት ብሄራዊ ብርሰት ብተግባር ዘረጋገጸ እዩ ስለዚ ህዝብና ከምቲ ኣብቲ መድረኻ ዝበጽሕኻዮ መደምደምታ ህልውናኻ ዝረጋገጽ ኣብ መቃብር ዝን ኩሎም ኣማራጺታት ሰላም ብምዕጻው ክብሪ
ንነብሰካ ዝህንደድ ዘሎ ጀኖሳይዳዊ ስርዓት ስለ ዝኾነን ተቃሊስካ ካብ ምዕዋት ወፃኢ ካለ ኣማራፂ ስለ ዘይብልካን ከም ቀደምካ ውዳበታትካ ብምጥንኻርን ሕሉፍ ተመክሮኻ ብምቕማርን ቃልስኻ ከተጠናኽር ውድብካ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ የዘኻኽር ዓወትና ድማ ናይ ግድን እዩ ዘለኣለማዊ ዝኽርን ክብርን ንስዋኣትና ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ቀፂሉ ድማ ካብ ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ዝተዋህበ እዋናዊ ሓበሬታ ከምዚ ዝስዕብ ክቐርብ እዩ عصوب سراويت سرعات بلصقنا مسعوطقات محمد حمدان داغالون كاب زتفلالي كبابيتات باس قدار زا اكوب ملشاتاتن كالوت عطقاتن حيزوم بعلت 25 ورح 10 تحادك لتشن 18 عام تمرت قئز ابزوبا معراب تقراي بان فشررينا ابلعل سراويتنا متن سفيح متقعت مخفاتهم بأوانو بمنقست تقراي مجلس كمستوهبه يذكرم ኣብቲ ቦታ ዝነበረ ሰራዊትና ነቲ ብወገን ዕሱብ ሰራዊት ብልጽግና ዝተኸፈተሉ መጥቃዕትታት ብመስተንክራዊ ጅግንነትን ጽንዓትን ተዋጊኡ ብምምካት ኣብ ልዕሊ እቲ ዕሱብ ሰራዊትን መሻርክቱን ሰፍ ዘይብል ክሳራ ኣብጽሑን ብኣሽሓ ዝቁጸሩ ሞትን ቁስልን ብምግባር ካብ ሑመራ ክሳብ ጎንደር ኣብ ዘለዋ ትካላት ጥዕና ብውግእ ዝተጨናነቓሉ ኩነታት ተፈጢሩ ይርከብ እዩ ሕጂ እውን ኣብዚ ከባቢ ዝርከብ ሰራዊትና እቲ ልሙድ ናይ ዓወትን ጅግንነትን ታሪክ ፈጺሞም ንቀጻሊ ተልእኹን ዝበለጸ ዓወትን ንምርግጋጽ ቁመንኡን ኣቀማምጡን ኣማዕራርዩ ድሉው ኮይኑ ይርከብ ኣሎ ብወገን ጆኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና ነቲ ዝገጠሞ ዘይገሞቶን ዘይተጸብየን ስዕረት ንምሽፋን ዝተፈላለዩ ናይ ሓሶትን ምድንጋራትን ወረታት ብምንዛሕ ኩሎም ሜላታት ፕሮፓጋንዳ ተጠቂሙ ነቲ እንትርፎ ስዕረት ዓወታ መዝጊቡ ዘይፈልጥ ሰራዊቱ ሞራሉን ንምጽጋንን ንህዝቢ ኢትዮጵያን ማሕበረሰብ ዓለምን ንምድንጋርን እንዳጻዓረ ይርከብ ኮይኑ ግና ካብ መጀመርቱ ሞራሉ ዝተሰብረ ሰራዊቱ በዝናይ ሓሶት ዓወት ክጽጉኖ ከም ዘይክእል ጋሃዲ ይኸውን ኣሎ እዚ ከምዚ ልናሃለወ እቲ ጆኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና ነቲ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ዝሓንጸጾ ህዝቢ ትግራይ ናይ ምጽናት ዕላምኡ ስለዚ ተሳኽዐ ሕጂ እውን ሙሉእ ሰራዊትና ጽዋሩና ጋዓዒዙም ኣብ ኩሎም መዋስንቲ ከባቢታት ትግራይ ኣኪብዎም ይርከብ ስለዝኾነ ዳግማይ ኩናት ጽንተት ንምጅማር ኣብ ዘኽእሎ ድልውነት ከም ዘሎ በቢ ከባቢኡ ኣብ መሬት ዝረኣዩ ዘለዉ ምልክታት መረጋገጺ ሓቅታት እዮም حجون انتخونه نزنا جنوسايداو سرعات بلصقنا علامان تلمن كم تزحلفه بناي حزبنا سراويتنا طمر قلص مكيتنا كم زفشلنا يوم لومون اتي نداغماي كوينات انتت كاتو زندر زلو جنوسايداو سرعات بلصقنا علامون مبرعن ملا حزبنا سراويت تግራይን ኣብ ዝለዓለ ሞራልን ድልውነትን ከም ዘሎ ጥራሕ ዘይኮነን ከም ትልሞድ ነትዕሱብ ሰራዊት ስርዓት ብልጽግና ብጅግንነትን ጽንዓትን ብምድምሳስ ባህግን ድሌትን ኩሎም ደመኛታት ጸላእቱ ኣምኪኖ ህልውኑ ከም ዝረጋገጽ ንፈታውን ጸላእን ከነፍልጥ ንፈቶም ዘበት ንብሔራዊ ጽንተት كبرن موجوسن سماعتنا كاب ما أكل أمرارح حيلتات مكلخال تجراي حملة 28 كل تشن 18 عام تمرت جئز مقالة تجراي بخال زينا كبرى سمعتنا أبزوبا معراب تقراي بان فشررينا كبير سباون واتاون كسارا زقات ومسرعات بلصقنا حجون بان فت كل العفارن دبوب تقراين سراوتنا صوارن من رقاف كاسيل اللهم بمسرت كابتون كبابيتات زترقب حابريتاتات سرعات بلصقنا أبزت فلالي كبابيتات كللات أمحران أوروميان كومون جنبار بورين عصب توافيرن كابزر كباقل أهادوتات بان فت كل العفارن دبوب تقراين كراقف يرأ اللهم بمسرت اتمنجتاتنا بتنقاسقس مسلي اسنيوم زلاخلنا حبريتام بزحزر لو سراويتنا صوارن اتسرعات مستغراي ابزداو كبابيتات كل العفار قبون كومون واق خمران كراغوفو يرأيوم سرعات بلصقنا ابز حلفه قربا وان ايتوبيا نا جغرافي سرتو كوينا ايتقصلنيا بزبل لولاو غزات ايرترا زخونت ودب عصب انتس بدبلوماسياو صقطي انتس بوتادرو حيلي ناتيك غبرئ بزبل البزي بلو سراويتن قاعقل تما حاصاوين مرقافو يذكر
ነዚ ብዝተሓዚና ሰራዊት ትግራይ ኣብቲ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ በኣንፈሸረሪና ንሙሉ መዓልቲ ዝተኻየደ ውግእ ዘርኣዮ ወተሃደራዊ ብቕዓት ካብ ትፅቢት ወፃኢ ምንባሩ ዝተፈላለዩ ወተሃደራዊ ምንጭታት ይገልጹ ኣለዉ። እቶም ምንጭታት ካብ ሳተላይትን ኣብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘሎ ኩነታት ብቅርበት ኣብ ምክትታል ካብ ዝርከቡ ወተሃደራዊ ክኢላታትን ዝተረኸበ ጭብጥታት ምርኩስ ብምግባር ኣብ ዝዝርግሕዎ ዘለዉ ሓበሬታታት ሰራዊት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ብልጽግና ዘብጽሖ ወተሃደራዊ ዕንወት ልዑል ምዃኑን ኣብቲ ኩናት ዝተጠቕመለን ድሮናትን ካልኦት ዘመናዊ ዕጥቅን ዘርኣዮ ምልከትን ኣድማዕነትን ንብዙሓት ወገናት ከም ዘገረመ ይሕብሩ። ናብ ካልኦት ዜናታት ምስ ንሰግር ኣብ ገለ ከባቢታት ደቡብ ትግራይ ሰዓታት እቶእቶ ተኣውጁ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። እዚ ብመንግስቲ ትግራይ ተኣውጁ ዘሎ ኣዋጅ እቶእቶ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ጥራይ ዝትግበር ኮይኑ ዕላማ ናይዚ ኣዋጅ ብንጹር ዘይተፈልጠ ኮይኑ ገለ ምንጭታት ግና ምናልባት ምስቲ ሰራዊት ብልጽግና ኣብቶም ከባቢታት ዝገብሮ ዘሎ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ምትእስሳር ክህልዎ ይኽእል እዩ በሃልቲኦም።